Welcome, dear students. Today our topic is the five kingdoms, Panch Alam. रॉबर्ट विटिकर इन 1969 रॉबर्ट विटिकर ने 1969 में क्लासिफाइड दर्जाबंदी की ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स तमाम जानदारों की इनटू फाइव किंगडम्स पांच आलम में. दिस इज़ नोन एज और इसको जाना जाता है फाइव किंगडम सिस्टम पांच आलमी निज़ाम ऑफ क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी का. दीज फाइव किंगडम्स आर ये पांच आलम ये हैं. नंबर 1 प्रोक्रियाट, नंबर 2 प्रोटोक्टिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लेंटिया, नंबर 5 एनिमेलिया. मतलब रॉबर्ट विटिकर जो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा तमाम जानदारों को पांच आलमों में रखा. इनसे पहले भी बहुत से साइंटिस्ट ने ये काम किया था लेकिन वो उसको सही तौर पर वाज़ेह नहीं कर सके. तो रॉबर्ट विटिकर वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको सही तौर पर इनकी दर्जाबंदी की. इसमें सबसे पहले किंगडम प्रोक्रियाट, उसको किंगडम मुनीरा भी कहा जाता है. दिस किंगडम इंक्लूड्स, इस किंगडम में या इस आलम में शामिल हैं, इंक्लूड शामिल हैं ऑल यूनिसेल्यूलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, तमाम या खुलवी और खुर्दबीनी ऑर्गेनिज्म जानदार. खुर्दबीनी जानदार उनको कहा जाता है जिनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते, यानी उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. दीज ऑर्गेनिज्म, ये जानदार, लैक, उनमें कमी होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड, झिल्ली में बंद, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की, एंड अदर, न्यूक्लियस को हम उर्दू में मरकज़ा भी कहते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं, दोनों नाम लिए जाते हैं. एंड अदर ऑर्गेनल्स, और दूसरे उज़वियों की. उज़वियों उसे कहा जाता है जो सेल के अंदर होते हैं. इनसाइड देयर सेल्स, उनके खुलिये के अंदर. देयर सेल वॉल, इनकी खुलवी दीवार, इज़ मेड ऑफ, बनी होती है म्यूरिन, म्यूरिन से. एग्जाम्पल्स आर, इसकी मिसालें बैक्टीरिया एंड साइनो या काइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और काइनो बैक्टीरिया हैं. दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, काइनो भी पढ़ा जाता है और साइनो भी पढ़ा जाता है. किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा दोनों कहा जाता है इसको. दिस किंगडम इंक्लूड, आलम में शामिल हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मरकज़ा बरदार जानदार, विच आर, जो कि यूजुअली आमतौर पर स्मॉल, छोटे होते हैं, एंड हैविंग डिफरेंस, और उनमें फ़र्क होता है विद द ऑर्गेनिज्म, जानदारों से, ऑफ अदर यूकैरियोटिक किंगडम, बाकी मरकज़ा बरदार जानदारों से या उनके आलमों से. दे यूजुअली लिव, ये आमतौर पर रहते हैं इन इक्वेटिक हैबिटेट, आबी मस्कनों में, मतलब आबी जगहों पर. एल्गी, स्लेम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन में शामिल है आपके पास प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. और सम ऑफ द एग्जाम्पल, ये कुछ मिसालें हैं ऑफ दिस किंगडम, इस आलम की. नेक्स्ट किंगडम फंजाई. फंजाई इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म, फंजाई में शामिल हैं जानदार, विच आर ऑल यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर, जो कि आपके पास तमाम मरकज़ा बरदार और कसीर खुलवी हैं, मल्टी सेलुलर, कसीर खुलवी, जो एक से ज़्यादा खुली से बने होते हैं. देयर सेल वॉल इज़ मेड ऑफ काइटन, इनकी जो खुलवी दीवार है वो बनी होती है काइटन से. काइटन आपके पास एक पॉलीसेकेराइड्स है. पॉलीसेकेराइड क्या है? ये जब बहुत सारे शुगर्स के मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है. दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. क्लोरोप्लास्ट वो एंजाइम है या वो चीज़ है जो अगर किसी जानदार के अंदर हो तो वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है सूरज की रोशनी में. तो इसके अंदर नहीं होता क्लोरोप्लास्ट, सो दे कैन नॉट सेंथिसाइज, तो वो नहीं बना सकता देयर ओन फूड, अपनी खुराक. एंड आर देयर फोर, और वो इसलिए हीट्रोट्रॉफिक होते हैं. हीट्रोट्रॉफिक उन जानदार को कहा जाता है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, अपनी खुराक के लिए दूसरों जानदारों पर इन्हिसार करते हैं. द फूड इज स्टोर्ड, और खुराक जो महफूज होती है इनसाइड द बॉडी, जिस्म के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की शक्ल में. ग्लाइकोजन भी शुगर की एक किस्म है. सम ऑफ द एग्जाम्पल, कुछ मिसालें आर मशरूम, मशरूम है, मोल्ड्स हैं, पफ बॉल्स, यस्ट, खमीर, ETC वगैरह. किंगडम प्लांटिया, इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें प्लांटिया तो तमाम पौधों के बारे में. दिस किंगडम इंक्लूड्स, इस आलम में शामिल हैं मल्टी सेलुलर, कसीर खुलवी एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और मरकज़ा बरदार जानदार, विच आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, जो कि ऑटोट्रॉफ है, मतलब अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, इन नेचर, कुदरत में, मतलब पौधे अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं ज़ैतालीफ के ज़रिए, तो ये ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं.
دیئر سیل وال از میڈ آف سیلولوز، اور اس کی سیل وال بنی ہوتی ہے سیلولوز سے، اینڈ موسٹلی لیک، اور زیادہ تر اس میں کمی ہوتی ہے سینٹریولز کی، انسائڈ دیئر سیل، ان کے خلیے کے اندر۔ سینٹریول بھی ایک قسم کا آرگنلز ہے جو کہ پلانٹ سیل میں نہیں ہوتا، یا چھوٹے والے میں ہوتا ہے، لیکن جب پلانٹس بڑے ہو جاتے ہیں، پلانٹ سیل بڑے ہوتے ہیں، پھر اس میں یہ غائب ہو جاتا ہے۔ دا ریزرو فوڈ، اور یہ جو خوراک محفوظ رکھتا ہے، ان دا فارم آف اسٹارچ، یہ نشاستے کی شکل میں ہوتا ہے، اسٹارچ نشاستہ۔ ایگزامپلس آر، اس کی مثالیں براسیکا، مولبیری، پنز، فرن، ATC۔ براسیکا ایک ساگ کی طرح آپ کے پاس پودا ہوتا ہے، مال بیری شہتوت کو کہا جاتا ہے، پنس کو آپ اردو میں بھی پنس کہہ سکتے ہیں، فرن ہی کہا جاتا ہے، ETC وغیرہ۔ کنگڈم اینیمیلیا مطلب جانوروں کا عالم۔ دس کنگڈم انکلوڈ، اس عالم میں شامل ہیں ملٹی سیلولر کثیر خلوی اینڈ ایوکریاٹک آرگنزم، اور مرکزہ بردار جاندار، وچ آر ہیٹروٹروفک ان نیچر، جو کہ ہیٹروٹروف مطلب اپنے خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، ان نیچر قدرت میں۔ دیز آرگنزم لیک، ان جانداروں میں نہیں ہوتا دا سیل وال، خلوی دیوار، اینڈ سینٹریول آر پریزنٹ ان دا سیلز، اور سینٹریول موجود ہوتا ہے خلیے میں۔ پلانٹ سیل میں آپ کے پاس سیل وال ہوتی ہے اور سینٹریول نہیں ہوتے، اینیمل سیل میں آپ کے پاس سینٹریولز ہوتے ہیں، سیل وال نہیں ہوتا۔ دا ریزرو فوڈ از گلائکوجن، دا ریزرو فوڈ از گلائکوجن، اور جو آپ کے پاس یہ فوڈ کو محفوظ رکھتا ہے یا خوراک کو محفوظ رکھتا ہے وہ گلائکوجن کی شکل میں ہوتا ہے۔ The members of this kingdom، اور نمائندے اس عالم کے can be split into two groups، اسے ہم الگ الگ رکھ سکتے ہیں، دو گروپ میں split الگ الگ کر کے رکھ سکتے ہیں دو گروپس میں، that is vertebrates جو کہ فقاریہ ہوتے ہیں، and invertebrates اور غیر فقاریہ ہوتے ہیں۔ vertebrates یا فقاریہ ان جانداروں کو کہا جاتا ہے جن کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، and invertebrate اور غیر فقاریہ ان کو کہا جاتا ہے جن کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ animals include، اور اس میں جو جانور شامل ہیں، جیلی فش ہے، وارم کیڑے ہیں، انسیکٹس حشرات، فش مچھلیاں، ریپٹائلز رینگنے والے جانور، برڈز پرندے، میملز اور ممالیہ جانور مطلب بچوں کو دودھ پلانے والے جانور، ETC وغیرہ وغیرہ۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹ یو انڈرسٹینڈ۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔